प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो। आपण मानक मध्य पुणी थे सोमवार प्रार्थना सभा को स्वागत जनाऊछु। प्रभु अनुग्रह करी सुस्थ स्वास्थ्य रखिंट पुणी थे आम ऑनलाइन माध्यम रे ए सोमवार प्रार्थना सभा जोग देवाई प्रभु साहाय्य कले। हालेलुया। आसतु आम प्रार्थनार सहित आज उपासना आरंभ करवा। प्रभु के पाद तल को जा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमने उपासना मध्य बसु बसु निज को प्रस्तुत करवा। प्रभु जे आमर जीवित परमेश्वर तांको सानिध्य मध्य जीवित अवस्था रे आत्मांकर चालना प्रेरणा मध्य रही तांकर उपासना करवा। जेपरी प्रभु आमान को कथा कहिबे। प्रभु अनुग्रहकारी से अनुग्रह करिसंती। आउ से अनुग्रह बल आज आम मैंने स्थान रे अच्छु। प्रार्थना करवा प्रभु जेपरी आम को वाक्य दे कथा कहिबे। ए सोमवार प्रार्थना सभा मंदिर मध्य बसी आम मैंने उपासना करिथाओ। परस्पर हाथ धरी आम मैंने प्रार्थना करिथाओ। अन्य मानक पई प्रार्थना करिथाओ। रोगी मानक पई, दुखी मानक पई। आज प्रभु आम को ऑनलाइन माध्यम रे सुजोग देले। आम जो स्थान रे थाउ ना कहीं आम प्रार्थना करि परिबा। जो माने डाक्तरखाना मानक रे अछंती, जो माने अभाव रे अछंती, कौन करिवे जानि पारु नाहंती, एपरि व्यक्ति मानक पाए मध्ये हमने प्रार्थना करिबा। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया जीसस, हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु। प्रभु आमे धन्यवाद दउछु ए सुंदर संध्या पाई। तुम पवित्र पाद तले प्रभु बसी तुम उपासना करबा पाई सोमवार प्रार्थना सभा माध्यम रे हमने एकत्रित होइछु। प्रभु आमान को कथा कही आसीच। आज मध्य हमने आशा करू, विश्वास करू, आशा भरोसा मध्य आमानकर अछि तुमे कथा कहिबो। कारण तुमे कथा कहिबा परमेश्वर, तुमे मुक नुह प्रभु कि बधिर मध्य नुह। तुमे आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर। तुमे अवर्णनीय बोली आमे धन्यवाद दउछु प्रभु। तुमको अंध देखिले, मार गर्भरे थाई संतान माने तुमको देखिले, तुमर उपस्थिति को अनुभव कले। मातार गर्भरे मध्य प्रभु कुदा मारिले तुमर उपस्थिति रे। तेणु आमे धन्यवाद दउछु। सेपरी प्रभु परमेश्वरंकर संतान हितबेरु एही जगतर एपरी एक संकटापन्न अवस्था मध्य आमने तुम निकट को आसीछु। हे प्रभु तुम्हें कथा कह। जेते यांत्रिक समस्या हो, नेटवर्क करेंट रो प्रॉब्लम हो, प्रभु तुम्हें आमन को उद्धार करिछ, उद्धार करिबो आज बोली विश्वास करूछु। प्रिय तुमर दास दासी माने, भाई भौणी माने जेपरी प्रभु तुमर वाक्य शुणिबे, उत्साह पाई परिबे, सेतपा तुम्हें कृपा करो। मते लुचा हो जा, तुम्हें ठिया हुआ, तुम्हें कथा कह प्रभु। यीशु का नाम रे मांगो छु, आमीन। सोमवार प्रार्थना सभा को आपण मान को स्वागत जनाए। आज आम मैंने चिंता करिबा प्रार्थना संबंधी गोटे विषय, जे क्यों प्रार्थना प्रभु शुणते नाही, क्यों प्रार्थना प्रभु शुणते नाही बा उत्तर दियंती नाही, बा की प्रकार प्रार्थना परमेश्वर दृष्टि रे ग्रहण योग्य नुहे। मु बेसी किछि कहिबिनी आज आपण मानकु, कहीं प्रार्थना विषय आम अनेक कथा जानू, अनेक कथा शुणु, अनेक कथा अनुभव करि पारि न था। आज संध्या प्रार्थना संबंधी गोटे विषय मु कहिबी जे क्यों प्रार्थना प्रभु शुणती नाही। आम एते प्रार्थना करूछु, कहार प्रार्थना दीर्घ समय पर्यंत ईश्वरंकर गौरव निमंते धैर्य शिखेवा पई प्रभु से प्रकार करंती। कहार प्रार्थना से मानकर मृत्यु पर्यंत मध्य शुणती नाही। मृत्यु परे जने प्रभुंकर दास दीर्घ 40 वर्ष धरी प्रार्थना करुथिले तांकर जने बंधुंक पई। से मन परिवर्तन करि नथिले, प्रभु को जानि नथिले, किंतु से
ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ସମାଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶରୀର ପାଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେବେ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମମାନେ ଶେଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଏହି ଜେନେରେସନ को ଆମମାନେ ହାଇଲି अपडेट जेनेरेशन बोली कहू बा नेक्स्ट जेनेरेशन बोली कहू, किंतु आत्मिक भाव में जदि आमने कहिबा वी कैन टेल दैट वी आर इन मी जेनेरेशन माने मोरो 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 मु 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 एही प्रकार एक जेनेरेशन मध्य आमने बास करूअछु। द्वितीय तिमोथी तार 3 अध्याय तार 1 एवं 2 पद मु पढ़िबी। किंतु यह जानी था जे शेष काल रे भीषण समय उपस्थित हेबो, कारण लोक माने आत्मप्रिय, धनलोभी, आत्मगर्वी, अहंकारी, निंदक, पितामातांकर अबाध्य एपरी प्राय 19 गोटी विषय एथिरे लिस्ट करा गला। प्रथम विषय लिखा गला जे आत्मप्रिय, सेल्फ लवर्स, जो माने निज को प्रेम करती, निजर विषय को प्रेम करती, से हेउची शेष दिनर गोटे लक्षण। आपण निजे देखंतु निजर जीवन को, मु मोर जीवन को मु देखिबी। शेष दिनर गोटे लक्षण हैला आत्म प्रेमी हेबा, सेल्फ लवर्स, आत्म प्रिय हेबा। प्रिय बंधु माने सेपरी लोकर प्रार्थना प्रभु केबे शुणंती नाही। स्वार्थीर प्रार्थना प्रभु शुणंती नाही। स्वार्थीर प्रार्थना जे निजर स्वार्थ विषय चिंता करे, निजे प्रभु ठारू केवल मागे, गिव गिव गिव, मते दियो मते दियो मते दियो, सही प्रार्थना प्रभु शुणंती नाही। मु कहू नहीं आपण माने प्रभु को मागंतु नाही बोली, किंतु जीवन सारा जे खाली मागुथिबे ता नुह, केबे प्रशंसा करिबा जानि नथिबा, केबे धन्यवाद देबा जानि नथिबा, केबे प्रभुंकर स्तुति करिबार जानि नथिबा, अन्य मानक पई प्रार्थना करिबार जानि नथिबा, किंतु केवल मु 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 मु, सही प्रकार प्रार्थना प्रभु शुणंती नाही। ताहा परिपक्वतार चिन्ह नुहे। आत्मप्रिय स्वार्थीर प्रार्थना गोटे परिपक्व ख्रिस्टियन रो प्रार्थना नुहे। दैट इज कॉल्ड बेबी प्रेयर। पिला मानकर प्रार्थना, कारण आम माने जानू पिला माने प्रथमे से माने जदि कही जानती बा से कहिबा को चाहती, सेटा होची मोरो मोरो, माइन माइन माइन, मोरो, सेटा होची प्रथम विषय से माने कहंती। जदि ता ठारू बड़ किए अछंती आपनको घरे कि आम घरे, भाई भौणी जदि छोट गोटे विषय को धरिकी जाबुड़ी धरी रहिथिबो, बड़ भी गोटे साइड रे धरिथिबो, सान भी गोटे साइड रे रहिथिबो, सान चिल्लौथिबो मोरो 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 बोली, किंतु तार प्रकृत नुहे ता बड़ भाई रही थाई पारे, किंतु से चिल्लौथिबो मोरो 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 बोली। आमे शब्द शुणिकी दौड़ी जाऊ, आउ तापरे सेठी पचारू अरे कौन होची, नाई एटा मोर जिनस किंतु सान मागुची मोर बोली। आमे बड़ को ही कहि थाऊ देई दे से जिनसटा, आमे इनजस्टिस करि थाऊ, आमे ताको एनकरेज करि थाए आहुरी स्वार्थी हेबा पाई। प्रिय बंधु माने स्वार्थीर प्रार्थना प्रभु केबे शुणंती नाही। जे निज पाई सबु बेले मागे, सेपरी प्रार्थना प्रभु केबे शुणंती नाही। मो सहित दया करी खोलिबे लूक पुस्तक
तार 19 अध्याय आम जानू लूक पुस्तक तार 19 अध्याय अति परिचित अंश जहाँकि अपव्ययी पुत्रर कथा। सॉरी 15 लूक पुस्तक 15 अध्याय लूक पुस्तक तार 15 अध्याय 11 पदरु आम जेतेबेले देखु अपव्ययी पुत्रर दृष्टांत प्रभु कहउछंती। तार प्रथम प्रार्थना पितांक निकटर हेला मोर पोर्शन मते देई दियो, मोर जहा अछि मते तुमे देई दियो। 12 पदरे देखंतु सेमानक मध्यरु सान पुओ बापा को कहिला, बापा संपत्तिर जेउ भाग मो बांटरे पड़ू अछि, मोर जहा बांट अछि, मोर जहा पोर्शन अछि, मोर जहा सुना रूपा अछि, धन अछि, ताको मते देई दियो। अनेक समय रे आम्मानकर प्रार्थना मध्य से प्रकार काहे कि से प्रकार से मागुथिला जेपरि कि से अपव्यय करिवो, से सबु नेई कि चली गला, एकाठी करी दूर देश को चली गला, आउ सेठारे से कदाचार रे आपनार संपत्ति सब उड़ेई देला। प्रभु जानती जेते बेले कि आममानकर हस्तरे से जहाँ मागु देई दियंती, सेते बेले आमने उत्साहित हो जाऊ आहुरी स्वार्थी हेबा पई, पुणी आपनार स्वार्थ निमंते ईश्वरंकर मंगल दान को मध्य आमने पासोरी जाऊ, ईश्वरंकर मंगल दानर मूल्य मध्य आमने जानी पारि न थाऊ। ताहा स्वार्थीर प्रार्थना, सेल्फिश प्रेयर। आज आममानकर प्रार्थना की प्रकार, कौन मागुचु आमे ईश्वरंकर निकट को आसिला बेले? जदि आममानकर प्रार्थना मु मोर परिवार, मो पुरुष, मो स्त्री, मोर पिला माने, मोर छुआ माने, मोर सेवा कार्य, मोर मध्यरे अछु प्रिय बंधु माने, आपण शेष समय ठारू बेसी दूर रे नुहंती, मु मध्य बेसी दूर रे नुहे। We are in the last time. जदि आमे स्वार्थी भाव रे प्रार्थना करू अछु, आमर मोटिव जदि स्वार्थ आत्मप्रिय, तबे निश्चित भाव रे आम माने मध्य परिपक्व ख्रिस्टियान नहु, किंतु आम माने शिशु अवस्था रे अछु। द्वितीय विषय, क्यों प्रकार प्रार्थना प्रभु शुणंती नाही? जो प्रार्थना की स्वगौरव पई करा जाए। अनेक समय आमनकर प्रार्थना मध्य से प्रकार हुए जे जेपरि कि लोक मते आसी कहिबे कि प्रार्थना कलो पालक बाबू, केडे सुंदर प्रार्थना, स्वगौरव पाई जो प्रार्थना करा जाए, स्वगौरवर प्रार्थना। मो सहित टिके पढ़ंतु माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 6 अध्याय तार 5 एवं 6 पद। माथ्यू तार 6 अध्याय तार 5 एवं 6 पद। प्रार्थना करिबा समय रे कपटी मानंक परी हुओ नाही, कारण से माने लोक देखाइबा पाई समाज गृह और छक कोण रे ठिया हुई प्रार्थना करिबा को भलो पांती। मु तुम मानंको सत्य कहूअछि, से माने आपना आपना पुरस्कार पाई अछंती। कौन पुरस्कार? सेपरी प्रार्थना कले कौन पुरस्कार पाइबे? से माने कौन इथिरे लिखा गला पुरस्कार पाई अछंती? सेमानकर पुरस्कार हला एक टाइटल जहा कि कपटी, से होछि तांको निमंते पुरस्कार। से माने अभिनय करुथिबे, केबे भी वास्तवतार जीवन काटिबे नाही। से माने अभिनय खाली करुथिबे, कपटी बोली तांको कुआ गला। से मान से कपटी शब्द होछि तांको पई पुरस्कार स्वरूप। मोर प्रिय बंधु माने, लोक देखाइबा पई समाज गृह रे छक कोण मानकरे लंबा लंबा प्रार्थना करुथिबा शुभ्र वस्त्रधारी मानक ठारू आम माने दूरे रहिबा आवश्यक, कारण से मानकर प्रार्थना प्रभु शुणंती नाही।
ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସେହିପରି ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ନିଜର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଜଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବାହାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ 16 ପଦରୁ ପଢ଼ିବେ, ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ କପଟିମାନଙ୍କ ପରି ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବଦନ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଉପବାସ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ମଳିନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ପାଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ଲଗାଅ ଓ ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ଉପବାସ କରୁଅଛ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖା ନ ଯାଇ ବରଂ ଗୋପନରେ ଥିବା ତୁମ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ତୁମକୁ ଫଳ ଦେବେ, ସେ ତୁମକୁ ଫଳ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କପଟି ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। 6 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ତୁମର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କର, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ଗୋପନରେ ଥିବା ତୁମ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଉ ତୁମ୍ଭର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଫଳ ଦେବେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କପଟି ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରି ନ ହେଉ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହାଟ ବଜାରରେ, ଛକ ସ୍ଥାନରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା, ଭାଷା ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ହଉ ଯେପରିକି ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ, ଆମର କାବ୍ୟାତ୍ମକ କବି ଭାବରେ ଯେପରି ରଚନା କରାଯାଏ ସେପରି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ରଚନା କରିବାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗୁପ୍ତରେ, ଏହି ଶେଷ ଦିନରେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କେହି ନ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଗୋପନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ। ସ୍ୱଗୌରବର ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ କେବେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି, ତାହା ହେଉଛି ସାଂସାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ମାଥିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ, ତାର ଯଦି ଆପଣ 9 ରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ସେଥିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ଶିଖାଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ସେ କଥାଟି କ'ଣ ନା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ, କେବଳ ସେତିକି। ନଚେତ ଆପଣ 9 ପଦରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେପରି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାର ବିଷୟ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉନାହିଁ ବା ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ବିଷୟ ସବୁ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ନାହିଁ, ଆମେ ମାଗିବା ନିଜର ବିଷୟ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ମାଗିବା, କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନ ରହୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ତୁମମାନେ ଜଗତର ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜଗତର ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମିଶରରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ତାର 5 ଏବଂ 6 ପଦ ପଢ଼ିବେ,
ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି 5 ଏବଂ 6 ପଦ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଖାଉଥିଲୁ ତାହା ମନରେ ପଡ଼େ। ସେ କାକୁଡ଼ି ଓ ସେ ଖରଭୁଜ ଓ ସେ ପରୁ ଓ ସେ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ମନରେ ପଡ଼େ। ମାତ୍ର ଏବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶୁଷ୍କ ହେଉଅଛି। ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଏହି ମାନ୍ନା ଛଡ଼ା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲାବେଳେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲାବେଳେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଭବ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମମାନେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଉଛୁ। କ'ଣ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ତାହା ମନେ ପଡୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯେ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତି ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ସେଇ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଯଦି 19 ଏବଂ 20 ପଦ ପଢିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଦିନେ କି 2 ଦିନ କି 5 ଦିନ କି 10 ଦିନ କି 20 ଦିନ ଖାଇବ ତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ମାସ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନାସିକାରୁ ନିର୍ଗତ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ନ ହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହିଅଛ, ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପରି ସାଂସାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଯଦି ଆମେ 19 ପଦ ପଢିବା, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ତାର 19 ପଦ। ଯଦି କେବଳ ଏହି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିଅଛୁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଜଗତ ମାଗିଲା ପରି, ଯେପରିକି ଜଗତରେ କୁହାଯାଉଛି ତମେ ଗିର୍ଜା ଆସ ତମକୁ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ଜଗତର କୁହାଯାଏ ତମେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସବୁ ମିଳିଯିବ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ଖାଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। We are unfortunate। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତିକା ପ୍ରାର୍ଥନା? ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ 3 ଗୋଟି ବିଷୟ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି। ସ୍ୱାର୍ଥୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱଗୌରବର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସାଂସାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରି, ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମ ଯଦି ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହଁ, ପୁଣି ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରୁନାହଁ, ପବିତ୍ର କରୁନାହଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ନୂଆ ବର୍ଷର ଆଜି ଆମେ 18 ଦିନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷରେ, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷରେ କେତେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ମି। ଆମ ହାତରେ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। 15 ପଦରେ, ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 15-16 ପଦରେ, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ପ୍ରସାର କଲାବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା। ଆହୁରି ତୁମେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କର, ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାର ମନ୍ଦତା ଦୂର କର, କୁକ୍ରିୟା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି କି ପ୍ରକାର?
आमे कि निजको परिष्कृत करिछु पवित्र करिछु आमर प्रार्थना आमे कि प्रकार प्रार्थना करूछु ताहा जानिबा आवश्यक केउ प्रकार प्रार्थना प्रभु शुणंती नहीं ताहा माने आजी अल्प टिके चिंता कलु प्रभु आम माने को आशीर्वाद करंतु जेपरि आम माने आम पई केवल प्रार्थना न करी सामुएल जेपरि समस्तଙ୍କ ପାଇଁ प्रार्थना करुथिले सर्वसाधारण ପାଇଁ प्रार्थना करुथिले शत्रु मानक ପାଇଁ प्रार्थना करुथिले प्रिय बंधु माने सेही परि प्रार्थना जेपरि आमे करिबा आसंतु आमने प्रार्थना करिबा स्वर्गस्थ पिता आमे धन्यवाद दउछु एई क्षुद्र चिंताटी आज आम मान को देल बोली अनेक समय आमे प्रार्थना करू करू कौन कौन प्रार्थना करि थाओ आम माने मध्य जानि पारि न थाओ कौन मागुछु आम माने जानि पारि न थाओ छोटो पिलाटीए जेपरि बापा को ताजमहल मागे प्रभु बापा मध्य चिंता करती जे कौन से मागुची से जाने नहीं बोली सेही प्रकार प्रभु अनेक समय आमने सांसारिक विषय को चिंता करि थाओ निजर विषय ही तुमको मागी थाओ आमर गौरव पाई आमे अनेक समय प्रभु प्रार्थना करिवार अभिनय करि थाओ हे मंगलमय पिता प्रार्थना करूछु दया करी आम मानकर प्रार्थना जीवन को टिके सुधारी दियो वाक्य द्वारा प्रभु तुम्हें कथा कहूच तेणु धन्यवाद दिए प्रभु आज ये वाक्य शुणुथिबा प्रत्येक भाई भौणी को तुम्हें कथा कुह जेपरि शत्रु मानक पय आमे प्रार्थना करिबु असुस्थ रोग व्याधि संकट रे पड़िथिबा लोक मानक पय निज पय नुह किंतु आम संप्रदाय पय प्रार्थना करिवार शिखिबु सेति पय सहाय्य कर एते बेले आमने स्मरण करूछु हमर देश पय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति अनेक विचारपति माने अछंती से मानक पय से परि कैबिनेट मंत्री मानक पय गृह मंत्री पय जो समस्या प्रभु लागू होई रहिछि वर्तमान पर्यंत प्रभु सेही चासी आंदोलन ताकू मध्य समाप्त करो बोली प्रार्थना करूछु प्रभु अनेके प्राण हरैचंदी से परिवार मानकु तुमे शांति सांत्वना दियो प्रभु आमे प्रार्थना करूछु एते बेले विभिन्न स्थान रे विभिन्न समस्या सीमा मानकरे प्रभु युद्धर स्वर उत्तेजना तुमे प्रभु सब विषय को समाधान करो आमने विश्वास करूछु आमे शेष दिन रे आसी पहुंचीछु भीषण समय सब उपस्थित लोके आमने आत्मप्रिय हेई पारुछु हेई जाइछु प्रभु तुमे दया करो मंगलमय प्रभु आमर राज्य पाई मुख्यमंत्री गवर्नर पाई समस्त ब्यूरोक्रेट्स डाक्टर नर्स पुलिस बाहिनी समस्त आमने प्रार्थना करूछु जो टीका आसी प्रभु से टीका मध्य जेपरि इफेक्टिव हम से तुम्हें दया करो प्रभु आमे प्रार्थना करूछु जो माने असुस्थ अवस्था रे प्रभु वर्तमान शज्या उपरे अछंती एई समय से मान को यीशुंक नाम रे प्रभु आमने छुछु तुम्हें प्रभु से मान को स्पर्श करी बापा सुस्थता दियो जो मान डाक्तरखाना रे अछंती प्रभु को प्रार्थना करूछु छोट पिला ठारू बड़ पिला हो केते बड़ लोक होंतु ना काहे कि प्रभु से मान को मध्य तुम्हें स्पर्श करी प्रभु छुई दियो प्रभु आउ सुस्थता दियो जो मानकर शुभ कार्य सब आग को रही अछि से मान को मध्य आशीर्वाद करो समस्त विषय शुभरे हो बोली प्रार्थना करूछु जो मानकर डायलिसिस होउची जो मानकर प्रभु को किडनी रो प्रॉब्लम रही जो मानकर हार्ट रो प्रॉब्लम रही जो पिला माने परीक्षा दउछंती आग को परीक्षा देवार रही जो माने चाकरी खोजुचंती जो मानकर प्रभु आओ प्रार्थना करूछु पिता परमेश्वर विभिन्न संकट विभिन्न अभाव रही से मानक पय हमें प्रार्थना करूछु प्रभु तुम्हें दया करी स्पर्श करो धन्यवाद दउछु प्रभु अल्प समय आम मान को तुमर सानिध्य मध्य रे तुमर वाक्य शुणु शुणु प्रार्थना करिया पय मध्य सुजोग देलो तेणु तुमर गौरव प्रशंसा हो प्रार्थना शुणी अछ धन्यवाद दउछु आरंभरु शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें आम मानकर सहित रहिलो करेंट नेटवर्क को नियंत्रण मध्य रे रखिलो कौन से टेक्निकल डिफिकल्टीज मध्य आसी नाही बोली आमे धन्यवाद दउछु गौरव महिमा संभ्रम तुम्हें पाओ बोली त्राणकर्ता प्रिय प्रभु यीशुंक नाम रे मागुअछु आमेन एते बेले पिता परमेश्वरंकर असीम प्रेम त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह एवं दया पवित्र आत्मांकर चिरंतन शांति सुमधुर सहभागिता चेतना प्रेरणा सांत्वना आम समस्तंक प्रति संगे रही
उपकार करंतु। आमेन आमेन आमेन। प्रभु आपण मान को प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। शांति रे रुहंतु। आमेन। नमस्कार।